नमस्ते सभी लोगों को और एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम दिखाने जा रहे हैं एकदम प्योर चंदेरी सिल्क के ऊपर आपका कुछ रहेगा अजरक का डिजाइन और कुछ रहेगा मधुबनी के डिजाइन। तो सबाई के आज के आरो एक ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে যে শাড়ির কালেকশনটা আমরা দেখাতে চলেছি সেটা কিন্তু চন্দেরি সিল্কের উপরে আজরাকের ডিজাইন এন্ড থাকছে মধুবনির ডিজাইন। তো এবং শাড়িগুলোর সম্পর্কে একটু বলে দিই যে ডিজাইনগুলো যে আজরাক এন্ড মধুবনির ডিজাইন কিন্তু ম্যাটেরিয়ালটা সম্পর্কে যেটা বলবো মেটেরিয়াল কিন্তু খুব লাইট ওয়েট কমফোর্টেবল। এগুলো আপনারা যে কোনো ওকেশন পারপাস বলুন, ডেইলি ওয়্যার বেসিস বলুন, অফিস ওয়্যার পারপাস বলুন অবশ্যই কিন্তু পরতে পারবেন। তো প্রথমে যে আমরা ডিজাইনটা দিয়ে শুরু করব সেটা কিন্তু মধুবনি ডিজাইন দিয়ে আমরা স্টার্ট করব। কালারটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বর্ডারের যে কালারটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু একটা পিচিশ অরেঞ্জ সর্ট অফ শেডে কিন্তু যাচ্ছে। এইবারে বডিতে কিন্তু অল ওভার আপনাদের থাকছে কিন্তু এভাবে মধুবনি ডিজাইনের কাজ করা। অল ওভার যাবে। আঁচলের পোর্শনটা দিয়ে আমরা শুরু করব। আঁচলের পোর্শনে কিন্তু এরকম সুন্দরভাবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটা দুর্দান্তভাবে কিন্তু মধুবনি ডিজাইন যাচ্ছে। এখানে ফিশ মোটিভস, হিউম্যান ফিগার্স ভীষণ সুন্দর। বর্ডারে কিন্তু এরকম ভাবে আপনার এই ফিনিশিং আসছে। এটা যাচ্ছে আপার বর্ডার, এই সাইডে থাকছে লোয়ার বর্ডার, সুন্দর একটা পিচিশ অরেঞ্জ কালারের শেডের মধ্যে থাকছে। এবারে আমরা চলে যাব এটার বডি পোর্শনে। বডি পোর্শনেও কিন্তু অল ওভার আপনারা কিন্তু এইভাবেই ডিজাইনটা পাচ্ছেন। पूरा बॉडी में आपको यही वाला डिजाइन मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। मटेरियल चंदेरी सिल्क के ऊपर मधुबनी डिजाइन बहुत ही लाइट वेट है। बहुत लोग रिक्वेस्ट आता है कि ऑफिस वेयर पर्पज साड़ी दिखाइए। ये कलर मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से ये आप ऑफिस वेयर बेसिस में भी ये सब साड़ीज कैरी कर सकते हैं क्योंकि लाइट वेट है, कंफर्टेबल है और बॉडी हगिंग भी है। नेक्स्ट वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक में। बॉडी का जो बेस है वो सब ऑफ वाइट बेस पे है। सिर्फ जो बॉर्डर का काम है वो आप लोगों का कलर कॉम्बिनेशन चेंज होता रहेगा। इसमें भी देखिए डिजाइन जो है इस तरह से आएगा। पल्ला में बहुत ही खूबसूरत से ये सब मधुबनी डिजाइन किया गया है। मटेरियल है चंदेरी सिल्क के ऊपर और जो बॉर्डर्स है ये आपका वही इसमें आपका कॉपर कलर का फिनिशिंग है और जो पल्ला का एंड में ये ब्लैक फिनिशिंग में है। तो डिजाइन आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा लेकिन जो बॉर्डर्स का कलर कॉम्बिनेशन है वो आपका चेंज होता रहेगा। देखिए बॉडी में जो डिजाइन है ऑल ओवर बॉडीज में इसका आपको डिजाइन मिल जाएगा। পুরো বডিতে কিন্তু ডিজাইন থাকছে। এগুলোর ম্যাটেরিয়াল যেটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু চন্দেরি সিল্কের মধ্যে যাচ্ছে, তার উপরে যাচ্ছে হচ্ছে মধুবনি ডিজাইন। লাইট ওয়েট, কমফোর্টেবল, এগুলো গিফটিং পারপাস বলুন আপনারা নিজেরা পরুন সব কটা কিন্তু ফুলফিল করছে। চলে যাব আমরা এবার পরের কালার কম্বিনেশনে। পরের যে কালার কম্বিনেশনটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু যাচ্ছে আমাদের মাস্টার্ড শেডের উপরে। ভীষণ সুন্দর। এই পোর্শনে কিন্তু একটা গোল্ডেন শাইনি ফিনিশ দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু বোথ বর্ডারসে থাকছে এন্ড আঁচলের কিন্তু এন্ড মোমেন্টসে থাকছে। আর বডির যে কালারটা রয়েছে বডির কালার কিন্তু সবকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু বেস কালার যেটা একদম হালকা অফ হোয়াইট বেস কালার যাচ্ছে বা ঘিয়ে কালার যদি আমরা বলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই কালারটাতে যাচ্ছে। এবারে চলে যাচ্ছি আমরা আঁচলের পোর্শনটাতে। আঁচলের পোর্শন কিন্তু এরকম ভাবে যাচ্ছে। দেখুন আঁচলের যে পোর্শন রয়েছে আঁচল থেকে বডি অল ওভার কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম মধুবনি ডিজাইনে। ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন। এই কালার কম্বিনেশনটাও কিন্তু দেখতে পারেন উইথ এনি এজ বার, ইটস মেবি অফ এনি এজ বার। এই কালার কম্বিনেশন, এই মধুবনি ডিজাইন, ইট উইল লুক বিউটিফুল অন অল দ্য ডিভাস। I must say all the divas, you please book any of the sarees out from the collections which I am showcasing you, and for that our WhatsApp number is 8017170431। ये हमारा WhatsApp नंबर है। जो भी पसंद है आपको स्क्रीनशॉट लेके आ जाना है हमारे WhatsApp नंबर पे। এই সিরিজের আরেকটা কালার কম্বিনেশন দেখাবো সেটা হচ্ছে ব্লু কালার। খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন কিন্তু ভীষণ সুন্দর। আরেকটা বেস্ট পার্ট হচ্ছে যেরকম বললাম বর্ডারটা এন্ড আপনার আঁচলের শেষ পোর্শনটা কিন্তু যেরকম ব্লুতে যাচ্ছে সেরকম আঁচলের দিকেও কিন্তু আপনার হালকা একটা ব্লুইশ ফিনিশ কিন্তু রয়েছে। প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশনের যেটা বর্ডার এন্ড আঁচলে থাকছে সেই আঁচলেরই পোর্শনে কিন্তু এরকম একটা হালকা আপনার সেই কালারেরই ছোঁয়া থাকছে। প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন ভীষণ সুন্দর এবং যারা আপনারা লাইট ওয়েট শাড়ি খুঁজছেন এইগুলো কিন্তু একদম প্রপার লাইট ওয়েট শাড়ি। পুজো পারপাস বলুন, ডে ওকেশনস বলুন, কোনো ফেস্টিভ ওকেশনস বলুন, অফিস ওয়্যার পারপাস বলুন সব কটার জন্য কিন্তু এই কম্বিনেশনগুলো যাবে। এইবারে দেখাবো চন্দেরি সিল্কেরই মধ্যে আপনাদের সকলের পছন্দের আজরাক ডিজাইনসের
রেঞ্জের কিছু শাড়ি আমার কাছে এখানে রয়েছে আপনার 4টে কালার কম্বিনেশন, প্রত্যেকটা অবশ্যই দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছেন রেড রয়েছে, রানী পিঙ্ক, গ্রিন एंड ब्लैक। तो প্রথমে যেটা কালার कॉम्बिनेशन शुरू করছি रेड, बिकॉज फेस्टिव सीजन इन। तो फेस्टिव सीजन कलेक्शन के लिए पहले जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हम शुरू करते हैं रेड कलर में। जैसे कि मैंने बोला मटेरियल है आपका चंदेरी सिल्क में और उसके ऊपर अभी आ जा रहा है बढ़िया सा अजरक का डिजाइन। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। ये आपका आएगा শাড়ি का पल्ला के तरफ। आंचलेर पोर्शने কিন্তু সুন্দরভাবে ডিজাইন যাচ্ছে এন্ড বডিতে কিন্তু অল ওভার আপনার এই আজরকের ডিজাइन যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে কিন্তু एकदम प्रॉपर रेड कलर मध्य। रेड कलर के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा डिजाइन है। ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, नो EMI कॉस्ट के जरिए आप ले सकते हैं। और साड़ी जो मुलायम, बहुत ही मुलायम है। आप आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि साड़ी का जो टेक्सचर है बहुत ही मुलायम है, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। तो देर नहीं करके बस स्क्रीनशॉट लेके आ जाइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप में मिलकर हम लोग बात करेंगे साड़ीज को कैसे बुक करना है, कैसे आप लोगों को डोर स्टेप तक हम पहुंचाएंगे। नेक्स्ट जो कलर है वो है आपका रानी पिंक के ऊपर। ये भी बहुत सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा ब्राइट शेड पसंद है तो मैं बोलूंगी कि ये कलर कॉम्बिनेशन आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुंदर है। पल्ला में जो डिजाइन आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर ऐसे डिजाइन है। सेम चीज वही बॉडी में भी है। बॉडी का तरफ भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ऑल ओवर बॉडी में आपको यही डिजाइन में मिलेगा। প্রত্যেকটা কালার কিন্তু একে অপরের থেকে অনবদ্য, শুধু কালার কম্বিনেশন বলুন, ডিজাইন বলুন, ইজ वेरी यूनिक। तो नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन যেটা যাব সেটা হচ্ছে কিন্তু এই ग्रीन कलर। ये भी देखिए बहुत सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन है। जो भी कलर पसंद है बस स्क्रीनशॉट लीजिए और आ जाइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और फिर ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी और नो EMI कॉस्ट के जरिए ले सकते हैं। और ये सब साड़ीज जो हम लोग दिखा रहे हैं साड़ीज एकदम बजट फ्रेंडली रेंज में भी है, अफोर्डेबल रेंज में है। उसके लिए हम आपको आना है हमारे साथ मिलने के लिए व्हाट्सएप पे 8017170431 पे। और जो साड़ीज है आप लोगों को एकदम डोर स्टेप तक ही डिलीवरी हो जाएगा। ये एक हो गया आपका कलर कॉम्बिनेशन। ये सीरीज में जो लास्ट कलर कॉम्बिनेशन हम दिखाएंगे वो है ब्लैक में। ब्लैक इज इटसेल्फ अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस पीस। ये ब्लैक कलर के साथ आपका व्हाइट और कॉपर कलर के डिजाइन में पूरा अजरक डिजाइन है। देखिए ब्यूटीफुल वन। ब्लैक लवर्स जो लोग है ब्लैक पसंद करते हैं, यू कैन चेक आउट दिस पीस। इट्स इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। पूरा बॉडी में आपको यही तरह से डिजाइन मिलेगा। ऑल ओवर जो है ऐसे ही आएगा डिजाइन। वो साड़ीज को लेके क्या ही बोलूं, बहुत ही लाइट वेट और कंफर्टेबल साड़ीज है। एक साड़ी मैं थोड़ा सा खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। और साड़ीज जो है साड़ीज में आपको रनिंग ब्लाउज पिस मिलेगा। এই শাড়ির সিরিজগুলোতে কিন্তু রানিং ব্লাউজ পিস আপনারা পাচ্ছেন, এটা আমার দেখানো হয়নি। এবং যে শাড়িটা ভালো লাগছে শুধু স্ক্রিনশট নিয়ে চলে আসবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। এই যাচ্ছে শাড়ির অল ওভার লুক। ভীষণ সুন্দর কিন্তু শাড়ির ডিজাইনগুলো, অল ওভার দুর্দান্ত আজরক ডিজাইন সে যাচ্ছে চান্দেরি সিল্কের ওপরে। তো দেরি না করে চটপট করে চলে আসুন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে, দেখা হবে ওখানেই। ধন্যবাদ।